नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। मीन राशि जुलाई 22 रु जुलाई 30 आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन रही आपण राशि अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपण को कि शुभफल प्रदान कर कौन प्रतिकार कले यही समय को आहरी शुभफल करेंगे। देखु 22 जुलाई रु 30 जुलाई यही 9 दिन समय मीन राशि व्यक्तिशेष मान अत्यंत सुवर्ण आशाजनक एवं भाग्योदयकारी समय रही। राशि अधिपति देवगुरु बृहस्पति शुभ दृष्टि धनदाता शुक्र एवं बुधंकर शुभ संचार जो आपण जीवन में दीर्घ दिन स्वप्न इच्छा गुड़िक पूरण होगा जाऊँगी। ये जो 9 दिन आपणकर विशेषकर जो इच्छा पूरण हेब धन प्राप्ति केमिति हेब एवं क्यों क्षेत्र हेब ताहा मु आपनको डिटेल्स रे जणेबी। तो मीन राशि वाले जो मैंने भी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी जदि आपको पसंद आसता है गोटे लाइक टे निश्चय कर दिंतु। ये जो समय आर्थिक अटकी रही धन प्राप्ति हेब बहुत दिन अटक रही उधार देथिबा किंबा फसी रही टंका समय अनुसार आपको मिलवा लगे। जो मैंने चाकरी बदल को चाहूले कि प्रमोशन अपेक्षार थे से शुभफल संवाद मिल। जो मैंने चाकरी खोजुंट चाकरी ऑफर निश्चय मिल। व्यवसाय विस्तार कर इच्छा पूरण हो। आयर एकाधिक नुआ मार्ग फिटा लगे। जमी घर अपार्टमेंट कि नूतन गाड़ी किणापी दीर्घ दिन स्वप्न यही 9 दिन भितर निश्चित भाव पूरण हो। परिवार किंवा दाम्पत्य जीवन में चलता मतभेद और सन्देह संपूर्ण दूर हो संपर्क आहरी मजबूत होगा लगे। पुराना लोन परिशोध करिवारे आपण सफल हेबे एवं आपण विरोधी शत्रु माने आपण सामने पराजित होगा लगे। संतान मानकर पाठ पढ़ा को नहीं परीक्षा किंवा कैरियर सफलता को नहीं घरे आनंदर माहौल सृष्टि हेब। चिंता अवसाद और पुराना शारीरिक समस्या मुक्ति मिलवा लगे। आत्मविश्वास और मानसिक शांति पुनः प्राप्त होगा लगे। इे आपणकर दरमा वृद्धि हेब। बोनस कि विशेष प्रोजेक्ट पे नूतन आर्थिक लाभ रही। शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड सुना कि जमी प्रचुर लाभ मिल। नुआ ग्राहक पार्टनरशिप एवं अप्रत्याशित क्रय विक्रय बड़ धरणर लाभ रही। पुराना पारिवारिक संपत्ति बिक्री किंबा भागबंटार हठात मोटा टंका आसवर संभावना रही। जुलाई 22 तारिख में आपण जीवन में मन में उत्साह वृद्धि पाइब। पुराना काम शीघ्र शेष होगा लगे। व्यवसाय नुआ आयर पंथा खोलने लगे। कार्यक्षेत्र आपणकर दक्षतार प्रशंसा पाइब। 23 जुलाई उपरिस्थ ऑफिसर मानकर संपूर्ण सहयोग पाइबे। 23 जुलाई 24 जुलाई भाग्य आपणकर 90% साथ दब जोड़ा कि आप जो कम करेंगे से आपको सफलता मिल एवं यात्रार योजना सफल हेब। इन्वेस्टमेंट भल फायदा देखा पाइबे। 24 जुलाई 25 जुलाई दीर्घ दिन अटकी रही बड़ कम गुड़ाक संपूर्ण होगा लगे। टंका फेरस्त मिलवार जोग रही। 25 जुलाई 26 जुलाई परिवार हस खुशी और मांगलिक कार्यर योजना हेब। स्वामी स्त्री मध्य संपर्क अधिक निबिड़ होगा लगे। नुआ चुक्ति स्वाक्षर करने अत्यंत समय बढ़िया रही। 27 जुलाई नूतन संपत्ति किंबा गाड़ी किणवार योजना सफल हेब। 28 जुलाई शत्रु और प्रतिद्वंदी माने आपणकर पराजित हेबे। आपण को किछि करि परिबे नाही। शत्रु ठारू विजय लाभ करिवे। छात्र छात्री और परीक्षार्थी शुभ परिणाम से देखा पाइबे। 29 जुलाई सामाजिक क्षेत्र में आपणकर लोकप्रियता वृद्धि पाइब। बैंक बैलेंस बढ़। 30 जुलाई यही 9 दिन शुभ परिक्रमार समाप्ति अत्यंत आनंदकर हो। भविष्य संचय करिवारे सफल हेबे एवं मन ठीक रहिबो। मीन राशि ये जो समय आपण बेस्ट समय इे शनि प्रभाव चली कही मन दुख करंतु नहीं। समय जब भल थाए ना फ्रेंड्स आपणकर गोटे स्टेप रे बहुत लाभ आप देखा पाइबे। तेणु ये जो समय बहुत ही बढ़िया समय रही। समय उत्तम थिले व्यक्ति बहुत किछि करि जीवन में आग को बढ़ापी। इे आपणकर धनर दाता शुक्र एवं बुधंकर शुभ संचार जो आपण जीवन में
ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଧନ ସୌଭାଗ୍ୟର କାରକ, ଇଆଡ଼େ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ର କାରକ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୁଲାଇ 22ରୁ ଜୁଲାଇ 30 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଧନର ଆଗମନର ଯୋଗ ବନୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଧନ କମେଇବାରେ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ପର କଥାରେ ବେଶୀ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ କି ପର କଥାରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଲାଇଫ୍ର ଭୁଲ ଡିସିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପର କଥାରେ ବେଶୀ ନ ପଡ଼ି ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ସୁଖ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଜାଗା ଜମି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ରାଶିର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ, ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ। ଏହା ଯଦି ଆପଣ ଜପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ଥର ଲେଖା। ତା ସହ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ବି ଦୋଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, କେଉଁ ଭଗବାନ ରୁଷିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଗ୍ରହର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଭଗବାନ ରୁଷିବା ମାନେ କ'ଣ? ବେଳେବେଳେ ଆମେ କିଛି ମାନସିକ ଏମିତି ତଡ଼ବଡ଼ ହେଇନା କରିଦେଇଥାଉ। ଏମିତି ତ ଭଗବାନ କାହା ଉପରେ ରୁଷି ନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ବର୍ଷାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଅଜଣା ଜଣା ଅଜଣାରେ ମାନସିକ କରିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସେ କାମ ବନିଛି କି ବନିନି, କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ନା ମଣିଷ ସହିତ ଖେଳିଲା ପରିକା ଭଗବାନ ସହିତ କେବେ ବି ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ହିଁ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ହିଁ ମାନସିକ କରିବା କଥା। ବହୁ ଜଣ ଏହି ଭୁଲ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଟେନସନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନସିକ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି ମାନସିକ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ସେ ସବୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କପାଳରେ ହଳଦୀ ତିଲକ କିମ୍ବା କେଶର ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗାଈର ଯେତିକି ସେବା କରିବେ, ଗୋମାତାଙ୍କର ଯେତିକି ସେବା କରିବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେତିକି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ହାତରେଖା ସେତିକି ବଦଳିବ, ଆପଣଙ୍କ କପାଳ ରେଖା ସେତିକି ବଦଳିଯିବ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଗୋମାତା ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ଟାଉନରେ ରହୁଛୁ, ଏମିତି ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ। ଗୋଶାଳାକୁ ମାସକୁ ଥରେ ଯାଇକି ହେଲେ ସେବା କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଗୋଶାଳା ଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। କମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।